हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर हांव पणजे कांपालार आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हो काय बरो फुटबॉल ग्रावंड. आतां गोंयान सगळे कडेन पी आनी पी चालू आसा. म्हाका अशें दिसता हे जर सरकार आनीक जर 4-5 वर्सां सत्तेर उरले न्हू जाल्यार फूल स्टेट सुद्दां पीचेर दिवपाक शकता. कित्याक विचारधारात पाड मेल्यांची, विचारधारात पाड. आयज भुरग्यांक खेळपाक ग्रावंड ना. परिस्थिती अशी आसा की कन्स्ट्रक्शनां ज्या पद्दतीन येवंक लागल्या त्या पद्दतीन ग्रावंड सुद्दां बाबडे ह्या कन्स्ट्रक्शनाच्या बोवाळान गेले आनी लोक भुरग्यांक ते खेळपाक खंयसरूय मागीर रस्त्यार बिस्त्यार खेळचें पडटा. आयज बस स्टँड तुमी बांदतात ते पीचेर दिवपाक सोदता. टुरिजमाचे प्लेसीस, टुरिस्ट हॉटेलां तुमी पीचेर दिवपाक सोदतात. मिरामार आमी पळयलें. आतां वास्कोचेंय बस स्टँड पीचेर दिवपाचें आहा म्हणून आयकलां. एड्युकेशन सिस्टम काबार, गव्हर्मेंट स्कुलां बंद जालीं, प्रायवेट स्कुलां आयज ज्या पद्दतीन वयर सरतात ते सुद्दां पी कशें दिसता. हॉस्पिटलां तुमी पीचेर दिवपाक सोदतात. कितें करूंक म्हटलें कितें रे? फेरीबोटी कितें रे? फेरीबोटी ज्या जाग्याचेर लोकांक गव्हर्मेंट जॉब मेळटालो ते सुद्दां तुमी आयज प्रायवेट करपाक उठले. हेच्या फुडें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, स्मार्ट मिटर ते सुद्दां प्रायवेटायज, कळ्ळें तुका? सो आयज तुमी अक्षरशः सगळी डिपार्टमेंटां पी करूंक उठले आनी तेच्या बरोबर हे आयज ग्रावंड, हे भुरग्यांक आयज ह्या ग्रावंडाची खरी गरज आसा. कितें जर गव्हर्मेंटा कडेन हे गोश्टी जर सांबाळपाक जायना जाल्यार प्लीज तुमी रिजायन जाया. तुमी त्या खुर्चेर बसपाचे लायकीचे न्हू. तुमचे कडेन डिसिजन मेकींग सारकें जायना. तुमी गोंय सांबाळपाक शकना. तुमी आमचे जागे काबार केले, आमची शेतां काबार केली, आमचे दोंगर काबार केले, देवस्कीचे जागे काबार केले. कटमगळ दादाच्या स्थाना कडेन IIT येता, खंय लोक ओपोज करता तरी तुमी आयकना. आनी हे पीचेर आतां हो कंपाल काल प्रोटेस्ट केला खंय काल लोकांनी हांगासर येवन. कितें म्हटल्यार तुमी आयज जे बसले ते डिक्टेटरशीप करपाक उठले. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतात रे तुमी? लोकांक कितें जाय तें प्रोजेक्ट हाडले आनी गळ्यान घातले. कारापूर लोक बसले ते पळय आंदोलनाक, थंयसर जबरदस्तीन सगळे प्रोजेक्ट हाडटात आनी लोकांच्या गळ्यान घालतात. कित्याक तुमकां मेळटा म्हणून, तुमचें पोट भरता म्हणून. कितें रे? तुमचें पोट भरता म्हणून भुरग्यांचें भवितव्य काबार करूं नाका. कितें आमकां फुटबॉल प्लेयर्स जाय, एथलीट्स जाय, बेसबॉल प्लेयर्स जाय, टेनीस खेळपी प्लेयर्स जाय आमकां. कितें आमकां इनडोर खेळपी प्लेयर्स जाय आनी आउटडोर खेळपी प्लेयर्स जाय. आनी ते प्लेयर्स जर जाय जाल्यार ह्या ग्रावंडांची गरज आसा. आनी हे ग्रावंड म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारानूच कंट्रोल करपाची गरज आसा. प्रायवेट दितकूच मागीर थंय फी लागतली. जो बाबडो कोण गरीब आहा तो एफोर्ड करूंक शकचो ना. जो कोण बाबडो गरीब आहा न्हू तो एफोर्ड करूंक शकचो ना. मागीर फुडें मागीर तेंच्या ज्या मनशाक आतां इच्छा आसा एथलीट जावपाची, कितें तेणी कितें करपाचें? मागीर पयशे दिवन हें घेवपाचें. आयज सगळे जे साधन सुविधा आहात न्हू ते पयशे दिवन घेवचे पडटा. सो आयज तुमी पयशांक वखवाकले. आयज तुमी राजकारणी आनी हे सरकार पयशांक वखवाकला म्हणून तुमी आयज सगळे ईच एंड एवरीथींग पीचेर दिवपाक उठले. आयज तुमी जेटी सोडूंक ना मरे ते. तुमचे कडेन जेटी सांबाळना, बस स्टँडां सांबाळना, टुरिजमाचे जागे सांबाळना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सांबाळना, हॉस्पिटलां सांबाळना, कांयच तुमचे कडेन सांबाळपाक जायना. सगळे पीचेर दिवपाक उठल्या तुमी. म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी थंय बसपाचे लायकीचे न्हू. तुमी तडका फडकी रिजायन जावपाची गरज आसा. आनी आयज लोकांनी विचार करपाची गरज आसा तुमी कोणाक वोट मारलेलो आनी ते कशें जाले ते. आनी 27 आतां परत तुमी कोणाक वोट मारतले ते. देव बरें करूं.